So, hello! I'm your Miss Aping. So, I'm back. So, muka unta og muka nga tiramisu. Oh, yummy kay siya guys nga cake. Nga di mawala ang Sprite. Oh, di ba? Kinsay hilig dira og soft drinks. Syempre guys, lami kaayo iinom og soft drinks karon kay init kaayong panahon. Ambot lang guys no, pero ngano kahang lami jud ning mocha nga flavor. Oh, tiramisu. Oh, di ba akong reaction dira guys, murag yung true oy. Oh, bitaw. Lami gid kay siya guys. Oy nga magbalik-balik gid ka. Naambot lang. Lami kay siya nga pagka-cake, smooth kaayo. Oh, basta kay lami. Oh, lami murag nga akong aping lami kayo. Nya, sabayan pa gyud sa bugnaw kayo nga Sprite. Aw. Ah, perfect kayo ang atong kaon ron oy. Perti na gyud natong busuga. Oh, asa na gyud ni ibamutang atong gipangkaon naman sa aping tanan. Aw, kuyawan.